ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं, इससे ही सब विकार आते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनो, इसीलिए देही अभिमानी बनो। तो सारा दिन आत्मा देखबो, देह देखबो ना, देही अभिमानी स्थिति जाते सारा टाइम थाके। प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण, न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है, सर्वव्यापी कह दिया है। भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। उत्तर, बाप बहुरूपी है, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती, जहाँ आवश्यकता होती, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं, वो सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती, बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण, इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो शिव बाबा आज के एक रहस्य खुले दिएছে। বলছেন, যদি কোনো বাচ্চা খুব ডিস্টার্ব আছে, তাই না, খুব ডাকছে বাবাকে, কিন্তু এত ডিস্টার্ব আছে যে বাবার সংকল্পগুলোকে ক্যাচ করতে পারছে না, হলচলের মধ্যে আছে মন। তো সে কী করছে, শিব বাবা কোনো বাচ্চার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বলে দিচ্ছে যে তুমি এইরকম করো, তাই না। তো তার কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে বিকে নন বিকে বলে ব্যাপার নেই, ভক্তি মার্গ থেকে বাবা এই কাজ করছে। তাই কারণে সবাই বলে যে সে তো সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, সে সব জায়গায়ই আছে, তাই তো সব জায়গায় সবাইকে উদ্ধার করে নিচ্ছে। তো বাবা বলছেন কিন্তু সে সর্বব্যাপী না, সে হচ্ছে तीखा রকেট, মানে স্পিডে পৌঁছে যায়, এক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যায়। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, गुलशन माना बोले ना गुलदस्ता, है ना, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ
तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। यह भी बगीचा है ना। तो আমরা হলাম বাবার বাগানের ফুল, তাই না? বাবা বলছেন কোন ফুল ভালোভাবে খিলে আছে, কোন ফুল একটু কলি হয়ে আছে, তাই না? কাঁটা থেকে কলি হয়েছে, কেউ আর একটু পাতা মেলেছে, তাই না? यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। तो दुनिया हलो कांटार जंगल। जे आत्मा अन्यके दुख दिल से हलो कांटा, और जे अन्यके सुख दिल से हलो फूल, जार थेके सुखेर वाइब्रेशन आसबे। तो बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा, ताई ना। तो देखते हबे बाबा आमाके शतजुगेर फुलेर बागाने निये जाबे, तो आमार मध्य से फुलेर सुगंध एसছে, तो आमार थेके सबाई सुख शांति अनुभव करे, तो नाकि आमार थेके केउ कष्ट पाচ্ছে। तो बाबा बोलছেন फूलों का बगीचा था, वो अभी फिर कांटों का जंगल बना है। छिलाम तो सबाई फुलेर बागान, ताई ना। सत्यजुगे सबाई सुख देने वाला फूल छिलाम, और एखन कांटा হয়ে গেছি। आबार कांटा थेके फूल बनाते बाबा एसছে, ताई ना। तो देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। बाबा बोलছেন कखन आमरा दुःखदायी कांटा হয়ে যাই, যখন আমরা নিজেকে দেহ মনে করি, সামনেওয়ালাকে দেহ মনে করি, তখন আমরা দুঃখদায়ী হয়ে যাই। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। तो देह देखा, देह फील करा, এটা হলো ফার্স্ট কাঁটা। এর পিছনে একটা অসুর ঢুকলো মানা, একটা চোর ঢুকলো মানা, লাইন দিয়ে সব চোর ঢুকে গেল, सब अवगुण। तो बाबा कहते उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। तो सबचेर गुरु हलो देह अभिमान, ताई ना। जेई निजेके देह मने करी, अन्यके देह देखी, प्रथम कांटा ढुके गेल, तारपरे लाइन दिए सब विकार रूपी कांटा ढुकते शुरू करलो। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो। सतयुगे केमन थाकबो? एकदम फुल आत्मा, आत्मा होए थाकबो, तो सबाइके सुख देबो। आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। तो बाबा बोलছেন बुद्धिते যেন থাকে। आत्मार काजই हलो एक शरीर रूपी वस्त्र धारण करा, रोल प्ले करा, आबार छाड़ा, आबार आरेकटा शरीरे धारण करा, ताई ना। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। तो शतयुगे कि मने थाकबे? सृष्टि चक्रेर ज्ञान मने थाकबे ना, जे आमी 84 जन्म निয়েছি, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र হয়েছি, এগুলো মনে থাকবে না। কিন্তু এই মনে থাকবে যে আমি আত্মা আছি, একটা শরীর ধারণ করেছি, আবার একটা শরীর ধারণ করব, এই ফিলিংসটা থাকবে। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं, यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना। वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा, ताई ना। एखाने पाए पाए मर्यादा नामे बा परम्परा नामे बंधन, किन्तु शतयुगेर मर्यादा बंधन मुक्त, सत्य, ताई ना, से सुख देने वाला मर्यादा। यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है।
তাই না? বাবা যখন নিজের সব দেবকুলের আত্মাগুলোকে খুঁজে পেয়ে যাবে আর ওদেরকে তৈরি করে নেবে, তখন দুনিয়া বিনাশ शुरू হয়ে যাবে। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापना हो रही है। तो बाबा আমাদের মধ্যে দিব্য গুণ তৈরি করে ভরে দিচ্ছেন, তাই না, যাতে আমরা দেব মূর্তি হতে পারি। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी बताने पड़े, उसमें भी खास है विकार की बात, তাই না? আগের জন্মেরগুলো তো মনে নেই, তো সেইগুলো তো যোগ বলে চুক্তি করব, সেগুলো ধীরে ধীরে হিসাব কিতাব রূপে সামনে আসবে, আর হিসাব কিতাবের জন্যে বাবার কাছে সংকল্প করব, যোগ করব, তাকে ভস্য করব। কিন্তু বাবা বলছেন এই জীবনের পাপগুলো বাবার কাছে বলে চুক্তি করব, তাই না? যখন যোগভাটিগুলো হয়, মধুবনেও হয়, তখন বলে না সব নিজের পাপের কাহিনী নিজে লিখে জমা কর, তাই না? तो उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। तो एकटाई उपाय, शिव बाबार संगे आत्मा कानेक्शन होबे, लाइट माइट आसबे, तबे पाप भस्म होबे। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो है ही नई दुनिया, हर चीज़ नई। अब तो ज़मीन ही कलराठी हो गई है, अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो। बाबा बोलছেন এখন তো মাটি কলরাঠি মানে বঞ্জর, সহজে কিছু বেরোয় না, কত কিছু তার পিছনে মেহনত করতে হয় তবে কিছু ফল আসে। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह है ऊंचे ते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचे ते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, তাই না? বাবা বলছেন তুমি কত নিচে নেমে গেছিলে, তোমার বুদ্ধি কত নিচে নেমে গেছিল। আবার বাবা আমাদেরকে, বাবা বলে না কোনো মন্ত্রী থাকবে না, এত বুদ্ধিমান বাবা আমাদেরকে বানিয়ে ফেলবে। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र वहाँ जा न सके, তাই না? তো কৃষ্ণের দুনিয়াতে কে পা রাখবে? যে শুদ্ধ হবে, যে পবিত্র হবে। লক্ষ্মীর দুনিয়া মানা শুদ্ধ দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়া। তো পুরো পরিষ্কার না হলে লক্ষ্মীর দুনিয়াতে পা রাখা যাবে না। नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं, তাই না? সব পুজোর সময়ে অঞ্জলি দিতে পৌঁছে যায়, কেননা ভাবে এটা একটা মহান কাজ, তাই না? দেবী দেবতাদের মহিমা গান করবে ব্রাহ্মণ, আর আমি ফুল দেব, তাই না? মানে তাদের গুণের মহিমাতে আমি যদি সামিল হই তাহলে হয়তো আমিও কিছু গুণের ছিটা পেয়ে যাব, তাই না? তার মানে নিজেকে কত নিচু বলে মনে করি, আর দেবী দেবতাকে কত উঁচু বলে মনে করি। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंचे बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, তাই না? তো দেবী দেবতার সামনে কেন প্রণাম করে? ভাবে এদের কাছে অনেক গুণ শক্তি যেটা আমার কাছে নেই, যদি প্রণাম করি তাহলে এরা যদি একটু রহম করে, দয়া করে, তাহলে যদি আমার মধ্যে এদের মতন গুণ শক্তি এসে যায়, তাই না? বাবা অব্যক্ত বাণীতে বলেছিল না যে দেখো তোমরা কত মহান, কত শ্রেষ্ঠ, যে ব্রাহ্মণ হিসাবে তো মহান কাজ করছোই, তারপরে সত্যতেতা যুগে তো দেবতা রূপে মহান, আর দাপর কলি যুগে তোমার মহানতার প্রতিমা বানিয়ে, ছবি বানিয়ে পুজো হবে। সেই ছবি, সেই প্রতিমার সামনে যা কিছু রেখে দিলে সে প্রসাদ হয়ে যাবে, সে ভাইব্রেশন মাটির থেকে তুলে প্রসাদ খাবে, তাই না? তোমার গুণের মহিমা গান করে ফুল ছিটাবে তোমার প্রতিমা, তোমার জড় প্রতিমার সামনে। তো চিন্তা করো তোমার মহানতার সুখ পুরো চারি যুগে সবাই পায়, তাই না?
तो उन्हों के आगे माथा टेकते हैं तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। यह कोई को पता नहीं कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, তাই না? তো এত গুণবান, এত মহিমাযোগ্য, এত শ্রদ্ধা ভালোবাসার যোগ্য, তাই না? কার বাড়িতে পুজোর ঘর নেই, বা কার বাড়িতে ঠাকুর দেবতার প্রতিমা বা ছবি নেই? এরকম একটাও ঘর পাবে না, তাই না? তো দেখো সেই দেব দেবী আত্মাগুলোকে আজ পর্যন্ত, কলিযুগের শেষ পর্যন্ত কত শ্রদ্ধা, কত ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছে সব, তাই না? সবচেয়ে উঁচু জায়গা তার। তো বাবা বলছেন দেখো उन्हों को ऐसा किसने बनाया। তো সেই দেবকুলের আত্মাগুলোকে এত শ্রেষ্ঠ, এত মহান, এত ভালোবাসার যোগ্য, শ্রদ্ধার যোগ্য কে বানালো? শিব বাবা বানালো না? আর কখন বানালো? এই সময় বানাচ্ছে, তাই না? আমরাই তার সেই পাথর, আমাদেরকেই সেই প্রতিমা বানাচ্ছে, তাই না? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पति दुनिया है, इसीलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। तो बाबा एक কলিযুগের কাঁটা জঙ্গলের থেকে ফুলের চারা, দৈবী ফুলের চারাগুলোকে কালেকশন করে নিজের বাগিচা তৈরি করছে, তাই না? তারপরে যখন তৈরি হয়ে যাবে চারা গাছগুলো, তখন বাবা ট্রান্সফার করে নেয়, তাই না? এখন বাবা তৈরি করছে আমাদের। तो अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं, बाप का है ही एक मंत्र, তাই না? গুরুরা কত রকম মন্ত্র দেয়। বাবা বলছেন আমি তোমাকে একটাই মন্ত্র দিয়েছি, মন মনা ভব, মনে মনে আমাকে साथी बनाओ, भागते थको। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानु बात है ना। वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पति दुनिया नर्क, सत्युग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पति दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को पावन बनाना है, তাই না? মানুষেরা নিজেকে দেহ মনে করলো, তাই ভাবলো গিয়ে গঙ্গা স্নান করব, তো দেহ শুদ্ধি হয়ে গেল, তাই না? গঙ্গা পতিত পাবনি। কিন্তু বাবা বলছে যে শরীর তো নই তোমরা, তোমরা তো আত্মা আছো, আর আত্মার ভিতরে তো সব রেকর্ডিং আছে, সেইগুলোকে তো গঙ্গার জলে ধোয়া যাবে না, সেগুলোর জন্যে বাবার পবিত্র কিরণ লাগবে। आत्मा तो सदैव पावन है ही, आत्मा सो परमात्मा कह देते। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से, তাই না? ওই জন্যে কী দেখানো হলো, শিবের জটার থেকে গঙ্গা বেরোলো। তো কোন গঙ্গায় স্নান করতে হবে? শিবের জটার জ্ঞান গঙ্গাতে, তাই না? জটার থেকে থোড়ি না জল বেরোয়, তাই না? মাথার মধ্য থেকে তো জ্ঞান বেরোয়। पानी का स्नान तो रोज करते रहते, जो भी नदियाँ हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है, बातें कितनी सहज है, परंतु किसी की भी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। तो অনেক সময় বাচ্চাগুলো বলে বাবা তুমি
এক একটা নতুন কথা বলতে থাকো, সব একসঙ্গে কেন বলছো না? তখন বাবাও কি বলে, বলে পিছনের কথাগুলো কি করে সামনে বলবো? কাহানি তো সেইভাবে হবে না, যখন কাহানিতে যেই মোড় আসবে বাবা সেইভাবে ডাইরেকশন দেবে। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे? यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रेस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं, इसीलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। তাই না? প্রদর্শনীতে আসবে বা কোর্সে আসবে, যদি ভালো মতন বোঝানো না গেল তাহলে ওরা বলে না যে কী সব উল্টো পাল্টা বোঝায়, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সমঝানে বালা বড়া আচ্ছা চাহিয়ে, তাই না? ওই জন্যে যখন সেবা করব তো তার জন্যে একটু প্রিপারেশন চাই, তাই না? একটু তৈরি হতে হবে। জ্ঞান তো বুঝে গেলাম, কিন্তু জ্ঞান প্রেজেন্ট করার জন্যেও তো কিছু দরকার না। नहीं तो वो भी पूरा समझते नहीं, समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने सुरुड बुद्धि नहीं हैं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, তাই না? বাবার নজর থাকে প্রদর্শনী বোঝানোর সময়, কোর্স করানোর সময়, ক্লাস করানোর সময়। যদি যে বোঝাতে বসে আছে বা বলছে তার মধ্যে যদি অত বুদ্ধি ঠিকঠাক নেই, বোঝাতে পারছে না, তো বাবা বলছে যে সামনেওয়ালার মন যা সংকল্প করে সেই হিসাবে বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে উত্তর দিয়ে দেয়, তাই না? ওই জন্যে অনেক সময় কি ফিল হয় যে এটা তো আমি বলতে চাইনি, এটা আমার মুখ থেকে কেন বেরোচ্ছে, তাই না? কিন্তু সেটাতেই কোনো বাচ্চার প্রশ্নের উত্তর থাকে, তাই না? তো মাঝে মাঝে বাবা প্রবেশ করে উত্তর দিয়ে দেয় যদি কোনো কমি থাকে। क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, তো বাবার নজর থাকে না ক্লাসের সময়, কোর্সের সময়, প্রদর্শনী বোঝানোর সময়, তাই না? তো ভগবানেরও নজর থাকে, আর সে দেখেও রকেটও আছে, প্রবেশ করে। যদি বাবাকে অফার করি যে বাবা তুমি এসো, তুমি আমাকে দিয়ে তীর লাগাও, तो बाबा ऐसे तीर लगाए। आने जाने में देरी नहीं लगती, उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। আগেকার সময় বাচ্চাগুলো বোকা বোকা হতো, ইনোসেন্ট হতো, কিন্তু এখন যে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয় কেউ বোকা হয় না, খুব সমজদার হয়, খুব বুঝদার হয়, তাই না? কেননা আগের জন্মে কোথায় হয়তো কোন ভালো চাকরি, কোন ভালো পোস্টে ছিল, সে বাচ্চা হয়ে জন্মেছে, তো তার মধ্যে সংস্কারও তেমনই এসেছে। अभी अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वो दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं, তাই না? ভক্তি মার্গে শাস্ত্র পুরাণে যা কিছু লেখা আছে সেইগুলো হলো ব্রাহ্মণ জীবনের এক্সাম্পলগুলো, তাই না? সেইগুলোই সেখানে বর্ণনা দেওয়া আছে। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। এই জন্যে বাবা যখন আসে ভক্তি মার্গের সমস্ত রহস্য খুলে দেয়,
যে এটা এরকম কেন, এটা ওই রকম কেন, বাবা সব বুঝিয়ে দেয়। तो यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। बाबा बोलছেন এই হলো অবিনাশী ড্রামা। প্রত্যেক 5000 বছরে আবার এই ড্রামা রিপিট হবে। আবার 5000 বছর বাদ এইরকম শরীরে এখানে দেখা হবে। আবার এখান থেকে দেহ রাখার পরে আবার দেখা হবে 5000 বছরের পর। তারপরে যদিও বা দেখা হবে, সে শরীর আলাদা হবে, সে স্মৃতি আলাদা হবে। সেই সময়ে সেই শরীরের যে আমরা যে সঙ্গম যুগে এরকম পুরুষার্থ করছিলাম সেটা তো আর মনে থাকবে না, তাই না? রোল পাল্টে যাবে। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका यह तखत है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है? बोलो देखो लिखा हुआ है भगवानो बाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। তাই না? গীতার মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে যে হে অর্জুন, আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে। অনেক অবিবেকী মানুষেরা আমাকে উচ্চ জ্ঞান করে, তাই না, ইগনোর করে। तो बाबा बोलছেন वो सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है, साधारण ही फिर वो कृष्ण बनता है। তাই না? এবার ভক্তি মার্গে ওরা এই কথাটাকে উল্টো বোঝায়, ভাবে কৃষ্ণ অবতারে মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছে বলে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাই না? সে জিনিসটা উল্টো বোঝায়। কিন্তু আসলে বাবা গীতার মধ্যে ক্লিয়ার বলেছে যে আমি সাধারণ মানুষ রূপে জন্ম নিই বলে অবিবেকী মানুষরা আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাই না? तो नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग। তাই না? বাবা বলছেন তোমরাই দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপনা করছো, তো তোমরাই দেবদেবী হয়ে পালনাও করবে, কিন্তু স্থাপনার সময়ে রংরূপ আলাদা। যেরকম ব্রহ্মা বাবার স্থাপনার সময় রংরূপ আলাদা, আর যখন পালন করতে হবে বিষ্ণু হবে বা লক্ষ্মীনারায়ণ হবে সেই সময়ে তার রংরূপ আলাদা। তো স্থাপনার শরীর আলাদা, পালনার শরীর আলাদা হবে। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं, তাই না? আগে তো তপস্যা লাগবে এইরকম হবার জন্যে, কৃষ্ণের দুনিয়া লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়াতে যাবার জন্যে আগে তো তপস্যা করতে হবে। তো তপস্যার রূপ রঙ্গ আলাদা আর প্রাপ্তির রূপ রঙ্গ আলাদা। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। তো এক জন্ম তপস্যা আর এর প্রারব্ধ খেতে থাকবো 84 জন্ম, তাই না, যত দূর যায়। तो बुद्धि में यह ज्ञान है हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वो भी जैसे सीढ़ी है, তাই না? বাচ্চাদের পুতুল পাওয়া যায় না, ওই লম্বা একটা ডান্ডা থাকে, আসলে বাদর না হলে মাছ কিছু একটা থাকে, ঘুরে ঘুরে নিচে নামে, আর যখন উপরে যায় শট করে উপরে উঠে যায়, তাই না? তো চড়ার সময়ে 1 সেকেন্ড, আবার নামার সময়ে घूरे घूरे चारी जुग घूरे नीचे नामबे। भ्रमरी कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते हैं वो सब इस समय के हैं।
भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं, है ना। तो भौर की करे, ভু 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 করতে করতে পাখা গজিয়ে দেয়, পোকা বানিয়ে দেয়, উড়তে শিখিয়ে দেয়। তো বাবা বলছেন তোমরাও ভু ভু করতে থাকো, এক না একদিন তো মানতে তো বাধ্য হবেই। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। तो शुद्धि चाहिए तबे तो लक्ष्मी दुनियाए जाबे, वो है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेबिन बनाते हैं। बोले ना नारद के बोलो जे जाओ लक्ष्मी के बरण करबे, तुम्हार मुखटा देखे आसो, ताई ना। तो बाबा बोलছে তোমাদেরও মুখ देखो যে লক্ষ্মী নারায়ণকে বরণ করার মতন গুণ শক্তি এসেছে, সে চরিত্র এসেছে। तो यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेबिन बनाते हैं। हेबिन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं। हेबिन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य, तुम समझते हो। सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने लिया होगा, कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, তাই না। বাবা বলছেন এখন উপরে তোলার জন্যে বাবা পড়াশোনা করাচ্ছেন, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। किंतु বাচ্চাদেরকে ভক্তি মার্গ সহজ মনে হয়, কেননা সেখানে বেশি তো হলো কর্মকাণ্ড, স্থূল কাজ, বুদ্ধির কাজ সেখানে নেই, বুদ্ধিকে খাটাতে হয় না। কিন্তু জ্ঞান মার্গে তো বুদ্ধি খাটাতে হবে, জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, বারবার অ্যাটেনশন দিতে হবে, নিজেকে গুণশক্তি ধারণ করার উপরে চেকিং করতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে। তো এখানে বুদ্ধির খাটনি বেশি, আর ভক্তি মার্গে তো স্থূল ব্যাপারটা বেশি। সেখানে যা করব স্থূলভাবে করব, একবার বাজার গেলে সব সরঞ্জাম জোগাড় হয়ে গেল, তাই না। কিন্তু এখানে তো সারা দিন খাটনি আছে, বুদ্ধির খাটনি, সূক্ষ্ম খাটনি। তাই জন্যে বাচ্চাদেরকে ভক্তি মার্গ সহজ লাগে, তাই না। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, वो है दुब्बन दल दल एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं, তাই না। যাদের বাড়ি ধরো দুর্গা পুজো হয়, কালী পুজো হয়, তো প্রত্যেক বছর করতেই হবে, না হলে লোকে কি বলবে, দেখাতেই হবে যে এবার হয়তো কোনো বছর এমন সিচুয়েশন আছে যে সে পুজো করার মতন তার কাছে ক্ষমতাও নেই, এত খরচও করতে পারবে না, কোনো ব্যাপার আছে, তবুও তাকে করতে হবে, কেননা শো আছে না ভক্তিতে, দেখাবা আছে। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ, मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ, তাই না। কি বললো বাবা, আমি আসি আর বাচ্চাদেরকে দিয়ে কাজ করাই। তাই তো বাবার সহস্র ভুজা সহস্র মুখ সেই রূপটা অর্জুনকে দেখালো। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण हो जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, তাই না। এটা তো হলো যেটা কুরআন থেকে আনা শব্দ, খুদাই খিদমতগার, তাই না, মানে খুদার মদতগার। এই জন্যে ওরা ভাবে যে আমি অধর্মীগুলোকে বধ করে কোনো পাপ করছি না, আমি খুদার মদত করছি, তাই না। ওই জন্যে ওরা খুব খুশিতে খুশিতে উল্টোপাল্টা কাজ করে, কেননা ওদেরকে সেইভাবে বোঝানো হলো যে অধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করো, তো ওরা কি বোঝালো, অধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করো, তাই না। তো একটা শব্দের হেরফের, আর সেটাতে কত অসুবিধা হয়ে গেল, তাই না। তো এবার সেইটাকেই ওরা ধর্ম বলে মনে করে। तो यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे।
তাই না? বাবা বলে দিচ্ছে এরম এরম করো, শ্রীমত দিচ্ছে, তারপরে বাবা বাছাই করবে না যে কে ঠিকঠাক শ্রীমতে চললো, কাকে কোন জন্মে ট্রান্সফার করা হবে, তাই না? কে ফার্স্ট জন্ম থেকে আসবে, কে সেকেন্ডে, কে থার্ड नंबर बार, তাই না? फिर उनसे छांट कर निकालेंगे। यह भी नई बात नहीं है, कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे, ड्रामा में नूंद है। বাবা বলছেন কোনো নতুন তো কিছু হচ্ছে না, আগের কল্পেও এইভাবেই হয়েছিল, দেবী দেবতা তৈরি হয়েছিল, সেখান থেকেই বেরিয়েছিল, এইবারেও প্রসেস একদম অ্যাকুরেট চলছে, এইভাবেই বেরোবে। तुमको सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। बाबा बोलছে শুধু মেসেজ পৌঁছে দাও যাতে সে আত্মা নিজের পুরুষার্থ দিকে এগোতে পারবে। है बहुत सहज, तुम जानते हो भगवान आते हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, তাই না? বৃহস্পতি দশা যখন আসে তো মানুষের কাছে উন্নতির পথ খোলে। আর অবভিয়াসলি উন্নতির পথ সহজ হয় না, তাই না? স্ট্রাগল তো থাকেই, কিন্তু বৃহস্পতি দশা মানা স্ট্রাগল হবে, কিন্তু আখরি বিজয়ে হবে, তাই না? মানে বিজয়ী অবশ্যই হবে আর উন্নতি অবশ্যই হবে। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। बोले ना राहु दशा माने माथा उल्टो पाल्टा संकल्प करे, उल्टो पाल्टा माथार मध्य नेगेटिव थट्स आसे, ताई ना? उल्टो पाल्टा काज करे तो हलो राहु दशा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, लायक और समझदार बनने के लिए, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए, सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। तो बाबर राइट हैंड होते हबे, তাই না? বাবার মদদগার হতে হবে যাতে হেল থেকে হেভেন বানাতে পারি, নরক থেকে স্বর্গ বানাতে পারি। दूसरा, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है, सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन, दैवी गुण संपन्न बन, दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है, दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। तो बाबा बोलছেন পুরনো দুনিয়া, কলিযুগী দুনিয়ার লোকলাজ পরম্পরা এগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন যুগের যে নতুন মর্যাদার সীমারেখা, বাবা বলল না সেদিন ইন্দ্রিয়গুলোর মর্যাদা পুরুষোত্তম হতে হবে, তো সেই মর্যাদাকে পালন করতে হবে যেটা সত্য মর্যাদা, ইন্দ্রিয়গুলোর মর্যাদা। वरदान,
अपवित्रता का अंश, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव, संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना, आलस्य में आना या अलबेला होना, या अलबेला होना, यह विकार का अंश है, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है, पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले, यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। কত সুন্দর করে বাবা বুঝিয়ে দিল। तो आलस्य व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। तो बाबा बोलছেন विकार तो আছে অনেকগুলো, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ, আর লাস্ট হচ্ছে ভয় নিদ্রা আর আলস্য, তাই না? তো আলস্য যদিও বা লাস্ট বিকার, কিন্তু বিকার তো বটেই। আর সে কি ক্ষতি করবে? বাবা বলছে তোমার পূজনীয় ইষ্ট দেবদেবী স্বরূপে বাধা সৃষ্টি করবে, তাই না? যদি তুমি অমৃতবেলা জাগরুক অবস্থায় থাকছো না, তো তোমার পূজারীও কি করবে? কখন মন্দির খুলবে? হাই মেরে মেরে মন্দির খুলবে, হ্যাঁ? আর একদম যেমন ঢুলে ঢুলে তুমি অমৃতবেলা করছো, সেরকম ঢুলে ঢুলে সে পুজোর মন্ত্র পাঠ করবে, তাই না? তো কেমন লাগবে দেখতে? হ্যাঁ, তো কেমন পুজো হবে, তাই না? সব দেখেন না আজকালে কখন পুজো হয়, এক একটা মন্দিরে তো কেউ 12টায় খুলছে, কেউ একটার সময় খুলছে, তাই না? মানে কোনো ঠিক নেই, কেননা সেই দেবী দেবতাগুলো সেরকম আলস্য আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব মন্দির এক মতন নয়, কোনো পাড়ার মন্দির এক মতন পুজো হয় না। তো কেমন কে পুজো হয়, সে পাড়ার সে দেবী দেবতা যেমন চলে, তার পাড়ার মন্দির সেরকম পুজো হয়, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলছে যে যদি ভালো দেবী দেবতা হতে চাও তাহলে কেমন হতে হবে? অমৃত বেলার থেকে যা কিছু বাবা নিয়ম বিধি বলেছে সেটাতে আমি যত জাগরুক থাকবো, আমার ভক্তরাও পূজারীরাও তেমন জাগরুক থাকবে, তাই না? স্লোগান, সেবা ভলে করো,
सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। বাবা বলছেন বাবার কাছে সংকল্প করেছি না, আমার তন মন ধন জন রিলেশন সব বাবা তোমার হাওয়ালে, তো চাহে আমি বাড়িতেই থাকি না কেন, তো আমার পয়সা মানা বাবার পয়সা আছে। তো বাবা বলছেন ভলে বাবার সেবাতে লাগাও, কিন্তু কখনো ব্যর্থ খরচ করো না। বাবা বলে না কম খরচ বালা নসি, তাই না, মানে যতটা প্রয়োজন অতটা করতে হবে, তাই না, ব্যর্থ খরচতে পয়সা নষ্ট করা যাবে না, কেননা ভগবানকে যা কিছু হাওয়ালে করেছি তার হিসাবও আমাকে ভগবানকে দিতে হবে, তাই না, যে কীভাবে আমি ইউজ করেছি। ঠিক আছে, ওম শান্তি। তো কি বললো বাবা আজকে, ফুল হতে হবে তবে তো বাবা চারা তুলে শতযুগে নিয়ে যাবে, তাই না। সবচেয়ে বড় কাটা দেহ অভিমান, তারপরে সব এক একটা লাইন দিয়ে প্রবেশ করে। আর আর কি বললো বাবা, পবিত্র হতে হবে, তাই না। আর আর কি বললো, সারাদিনে শুনতেই পাচ্ছি না এত, হ্যাঁ, হেলথ থেকে হেবিন বানাতে বাবার খুদাই খিদমতগার, মানে বাবার মদদগার ভুজা হতে হবে, তাই না, বাবার সেবা করতে হবে। বাবা বললো না সেবা কিন্তু বাবা উপর থেকে দেখে, আর যদি বাচ্চা সাহস করে সেবার জন্যে যদি কিছু ভুল ত্রুটি তার মধ্যে হয় তো বাবা এসে সেটাকে মেকআপও দিয়ে দেয়, তাই না। তো সেটা নিয়ে চিন্তা নেই, কিন্তু সেবা করছি যাই করছি, প্রদর্শনী বোঝাই, লিফলেট বিলি করি বা বাবার যা কিছু সেবা করি বাবা কিন্তু উপর থেকে দেখছে, তাই না। আলস্য অলবেলাপন যদি কোনো শ্রীমৎ পালনের দিনচর্যাতে করি তো আমার পূজারীও সেরকম করবে, আমার ভক্ত আত্মারাও সেরকম চলবে, আমার প্রজা আত্মাগুলোও সেরকম চলবে, আর আমি সেরকম রাজ্যের রাজা, তাই না। বাবা আগে থেকে অনেকবার বলেছে শুধু ভক্ত আত্মা নয়, যদি রাজার মধ্যে আলস্য থাকে তো তার টোটাল প্রজাই সব আলস্যই হবে, তাহলে এইরকম রাজ্যের রাজা হতে পছন্দ তো, হ্যাঁ। আর সেই প্রবলেম ওর দরবারে বারবার আসবে, সেই প্রবলেমই তাকে সলভ করতে হবে, যেটার থেকেও পালায়, হ্যাঁ, পালাই বলেই তো আলস্য করে, এবার সেইটাই সেই পেপারই তার কাছে বারবার দরবারে পেপার হয়ে আসবে, তাই না। ওই জন্যে পাস হতেই হবে, না হলে এই কমজোরি আমাদেরকে অনেক জন্ম জ্বালাবে, আর আমার ভক্ত আত্মাদেরকেও জ্বালাবে, তাই না। মানে যেরকম বলে না যে গাছের গোড়া থেকেই তো শক্তি পায়, এবার যদি কোনো ডালে কোনো পোকা ধরে যায় তো সেই ডালে যত পাতা আছে সব পোকাবালা হয়ে যাবে, তাই না। তো আপনি ডাল আছেন, তো শাখা প্রশাখা আছে, এবার সে তার ভিতরে প্রজা আত্মা ভক্ত আত্মা লাইন আছে, এবার যদি আপনি পোকাবালা হয়ে গেলেন তাহলে পুরো যত সে ডালের পাতা, যত প্রজা আত্মা যত ভক্ত আত্মা সবাই সফরার হবে, তাই না। ওই জন্যে ভালো ব্রাঞ্চ হতে হবে, বাবার ভালো হ্যান্ডস হতে হবে, যাতে আমার প্রজাগুলোও সুস্থ থাকে, আমার ভক্তগুলোও সুস্থ থাকে, তাই না। হ্যাঁ, বাবা বলেছে ব্যর্থ খরচ করবে না, পারলে সেবা করো কিন্তু পয়সা ওয়েস্ট করবে না। ভলে তুমি বাড়িতে আছো কিন্তু বাবাকে সমর্পণ তো করেছো না, তারপরে সে পয়সা তো তোমার হলো না, তো ভেবে চিনতে নিজের উন্নতি সবার উন্নতির জন্যে যেটা রিয়েলি প্রয়োজন সেটা করো, বাকি ব্যর্থ খরচ করবে না। হ্যাঁ, কলিযুগী পরম্পরাগুলোকে এবার ছাড়ো, আর যেটা সত্যযুগী সত্য পরম্পরা, যেটা রিয়েলি মর্যাদা, যেই মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে থাকলে আমার সুখ আছে, আমার জন্ম জন্মান্তরের কল্যাণ আছে, ভাগ্য আছে,
সেই মর্যাদার সীমারেখাগুলোকে পালন করো। দুনিয়ার মর্যাদাগুলোকে পাত্তা দিয়ে লাভ নেই, তাই না? ওইগুলো বন্ধন, তাই না? বিশেষ করে ভক্তি মার্গের অনেক বন্ধন, তাই না? বাবা বললো না, সব দিখাবা। আমি যদি পুজো করলাম না, লোক বলবে কেন করলি না, কি হলো, কি ব্যাপার, আমার পরিস্থিতি তো বুঝলো না যে কেন পুজোটা দিতে পারলাম না, তাই না? ওই জন্যে অনেকেরা ভয়েও পুজো দেয় যে পুজো দিতেই হবে বাড়িতে, তাই না? তো দিখাওয়া হয়ে গেল না, তো প্রাপ্তি ভগবানের থেকে কি পাবে যদি দিখাওয়া থাকে, তাই না? ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।